بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نیا گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ مجھے اپنا یہ گھر بہت پسند آیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں اور ابا کچھ اداس تھے، لیکن میں بہت خوش تھی اور اپنا گھر چھوڑتے ہوئے میں بھی اداس ہو رہی تھی۔ لیکن اب اس گھر کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ابا کے بڑے دونوں بھائی سوتیلے تھے۔ جب تک دادا ابا زندہ رہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابھی دادا ابا کو مرے ہوئے 1 سال ہی ہوا ہے کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ پرانا گھر جو کہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا وہ ابا کو دے دیا گیا۔ ابا بہت محنتی اور ہمت والے تھے۔ اپنی جمع پونجی مکان پر لگا کر اسے اس قابل بنا لیا تھا کہ اس میں رہائش اختیار کی جا سکے۔ اماں بہت اداس اور غمزدہ تھیں۔ اپنا محلہ چھوڑتے ہوئے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ابا بھی بہت خاموش تھے۔ شاید بچپن سے جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اسے چھوڑتے ہوئے انہیں بھی دکھ ہو رہا تھا۔ اپنا گھر دیکھ کر تو میں بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ دادا ابا کے گھر میں تو ہمیں بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا تھا۔ اگر کسی کے کمرے میں جھانک کر بھی دیکھ لو تو ایک مقدمہ بن جاتا تھا۔ اس لیے اماں مجھے کمرے سے باہر ہی نہ نکلنے دیتی تھی اور خود سارا دن کچن میں کام کرتی رہتی۔ ابا اپنے بڑے دونوں بھائیوں کا بہت احترام کرتے تھے، اس لیے ان کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر رکھتے، کبھی کسی تکلیف پر بھی اف نہیں کرتے تھے۔ میں ان حالات سے بہت تنگ تھی۔ اپنے گھر میں آ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اماں کے ساتھ مل کر سامان سیٹ کر کے رکھنے لگی۔ مجھے خوش دیکھ کر اماں بھی مسکرا رہی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بہت اداس ہیں۔ ان کی اداسی دور کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ابا اور بھائی بھی سامان ترتیب سے رکھنے میں مدد کر رہے تھے۔ شام تک ہم نے کچھ کمروں کی سیٹنگ کر لی، یہاں تک کہ اماں نے کچن بھی سیٹ کر لیا تھا، اور کچن سیٹ کرنا تو سب سے ضروری تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ پلک جھپکتے ہی سارا سامان ترتیب سے رکھا جائے اور میں اپنے اس خوبصورت اور پیارے گھر کو جی بھر کر دیکھوں، اپنی سہیلیوں کو بھی اپنے گھر میں بلاؤں، جبکہ دادا ابا کے گھر میں تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی کسی سہیلی کو اپنے گھر لا سکوں گی۔ ہم سب مصروف تھے، اس لیے زین بھائی کھانا باہر سے لے آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اماں تو بہت تھک گئی تھیں اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، لیکن میں آرام کرنے کی موڈ میں نہیں تھی، اس لیے اسٹور میں آ گئی۔ اسٹور روم میں داخل ہوتے ہی مجھے شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اندھیرے میں دیوار پر ٹٹول کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور پھر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اچانک ہی کوئی چیز الماری کے پیچھے گئی ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور سانس روک کے الماری کی طرف دیکھتی رہی۔ چند لمحے گزر گئے، کوئی حرکت نہ ہوئی، تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنا وہم سمجھا۔ اسٹور میں سامان بکھرا پڑا تھا۔ اس سارے سامان کو سمیٹنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے بسترے سمیٹنے لگی۔ نہ جانے مجھے ایسا احساس کیوں ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ مجھے مسلسل کسی کی نظروں کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ میرے تو بازوؤں میں درد ہونے لگا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے سانس پھول گیا تو ایک موڑھے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، ہمارا یہ گھر نہ جانے کتنے عرصے میں سیٹ ہوگا۔ سامان بکھرا ہوا دیکھ کر میری طبیعت بہت بیزار ہو رہی تھی۔ کاش کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ صبح جب میری آنکھ کھلے تو گھر صاف ستھرا ہو، ہر سامان اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھا ہوا ہو۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے حسرت بھرے لہجے سے کہا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی اندیکھی مخلوق میری آواز سن رہی ہے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں دوبارہ اٹھ کر سامان سمیٹنے لگی۔ اچانک سے میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر گر گئی۔ نہ جانے اسٹور کے فرش پر میں کتنی دیر پڑی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں موڑھے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور میرا سر دیوار کے ساتھ ٹکا تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیا وقت ہو گیا تھا اور میں ابھی تک اسٹور میں تھی۔ مجھے اماں ابا اور زین بھائی پر حیرت ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار جھانک کر بھی نہ دیکھا کہ میں اتنی دیر سے اسٹور میں کیا کر رہی ہوں۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور میں گر گئی تھی۔ سر اٹھا کر میں نے ادھر ادھر تو دیکھا اور حیرت اور صدمے سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ وہ اسٹور روم تھا ہی نہیں جہاں پر میں گری تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔
ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत सुघड़ औरत ने सारा सामान तरतीब से रखा है। ये सब कैसे हो गया? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। कमरे से बाहर निकली तो अम्मा और अब्बा के कमरे से बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दरवाज़ा खुला हुआ था। अम्मा और अब्बा के कमरे में ज़ैन भाई भी मौजूद थे और सब चाय पी रहे थे। मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही थी कि अब बस कर दो, बाकी काम सुबह कर लेंगे। तुम थक चुकी होगी, चाय पी लो। मुझे देखते हुए अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। भाई के करीब ही सोफे पर बैठते हुए मैंने जवाब दिया, तुम काम करने में इतना मसरूफ़ हो गई थी कि तुम्हें हमारी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब मैं सोच रही थी कि चाय को दोबारा गर्म करूं और तुम्हें खुद ही बाहर लेकर आऊं। तुम तो सारी रात काम करती रही होगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, सब काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। एक दिन ही अगर सब काम करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा थक जाओगी और फिर बीमार हो जाओगी। इससे बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा काम किया जाए और हर रोज़ किया जाए। अब्बा ने प्यार से समझाते हुए कहा। मैं अभी तक इसी मसले में उलझी हुई थी कि स्टोर रूम की सफाई किसने की है और किसने सारा सामान तरतीब से रखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस कमरे में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजारा। आपने स्टोर साफ करने में मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। भाई की तरफ देखते हुए मैंने संजीदगी से कहा, तुम जितने मर्जी तंज कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए तुम्हारे साथ स्टोर की सफाई नहीं करवा सका। अब तुम इसे मेरी काम चोरी कहो और मुझ पर तंज करो, मुझे कबूल है। अब मैं सुबह ही उठकर कोई काम करूँगा। आज सारा दिन काम करते ही गुजर गया, तो मैं बहुत थक गया हूँ। भाई ने मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा दोनों हंसने लगे थे। मैं हैरत से भाई का चेहरा देखने लगी। अगर ज़ैन भाई ने मेरी मदद नहीं करवाई तो फिर ये सब सामान कैसे तरतीब से रखा गया? सिर्फ कपड़े और बिस्तर ना थे, वज़नी सामान भी था। क्या हुआ? मेरे चेहरे की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मैं हैरत से आंखें खोले भाई की तरफ देख रही थी, तो भाई ने भी हैरान होते हुए मुझसे पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। आंखें बंद करते हुए मैंने जल्दी से जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। अपनी जगह से उठते हुए भाई ने कहा, मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ। अम्मा और अब्बा की तरफ देखते हुए भाई ने संजीदगी से कहा और कमरे से बाहर चले गए। अम्मा अब्बा के कमरे के सामने भाई का कमरा था और उसके साथ ही मेरा कमरा था। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने अम्मा अब्बा को अल्लाह हाफिज़ कहा और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ज़ैन भाई तो कह रहे थे कि वो मेरे कमरे का बेड सुबह जोड़ कर देंगे। एक रात के लिए तुम अपने कमरे में चारपाई बिछा लो या अम्मा के साथ सो जाओ, ज़ैन भाई ने मुझसे कहा था। मेरे कमरे का बेड जुड़ा हुआ था और उस पर बिस्तर भी बिछा था। सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि एक तरतीब से दीवार के साथ रखा गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसी वक्त अम्मा कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई और मेरी तरह कमरे की हालत देखकर वो भी हैरतज़दा रह गईं। ज़ैन तो कह रहा था कि वो बहुत थक गया है, इसलिए अब वो कल ही तुम्हारे कमरे का बेड वगैरह सेट करेगा, लेकिन शायद उसने तुम्हारे आराम का ख्याल करते हुए इस कमरे की भी कुछ सेटिंग कर दी है। हैरत से कमरे में इधर उधर देखते हुए अम्मा ने कहा। मुझे खुद भी बहुत हैरानी हुई है। अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तुमसे यही कहने के लिए आई थी कि तुम आज हमारे कमरे में ही सो जाओ, लेकिन अब तो तुम्हारा बेड तैयार है तो तुम अपने कमरे में ही आराम कर सकती हो, अम्मा ने कहा और कमरे से बाहर चली गईं। मैं ज़्यादातर अम्मा के साथ ही सोया करती थी। दादा अब्बा के घर में तो हमारे पास मुश्किल से 2 कमरे थे जिनमें हमने अपनी ज़रूरत का सब सामान रखा था। उन दोनों कमरों में सामान ज़्यादा था और जगह बहुत कम थी। यही वजह थी कि हम चारों ज़्यादातर एक ही कमरे में सो जाया करते थे। गर्मी के मौसम में भाई और अब्बा बरामदे में सो जाया करते और कभी कभी शदीद गर्मी की सूरत में अम्मा मेरा और अपना बिस्तर भी बरामदे में लगा लिया करती थी। मुझे अकेले सोते हुए डर भी लग रहा था क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं सोई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब इस नए घर में अगर अल्लाह ताला ने हम सबको अलग अलग कमरे दिए हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अपनी आदत को बदलने की कोशिश भी करनी है।
बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। थकावट की वजह से जल्द ही नींद आ गई। मैं गहरी नींद में सो रही थी, जो मुझे अपने चेहरे पर इंतहाई सख्त और खुरदरी उंगलियों का एहसास हुआ। मुझे शदीद उलझन महसूस हुई तो हाथ से उन खुरदरी उंगलियों को पीछे किया और करवट बदल कर सो गई। मैं गहरी नींद में थी, इसलिए अपने करीब बैठे हुए साए को ना देख सकी। एक बार फिर मुझे अपने चेहरे पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। खुरदरी उंगलियों का लम्स किसी कांटेदार कीड़े की टांगों की तरह महसूस हुआ तो मैं डर गई। जल्दी से उठकर बैठ गई और हाथ बढ़ाकर साइड लैंप रोशन कर दिया। कमरे में रोशनी फैल गई, लेकिन ये रोशनी मध्यम थी। अभी तक मुझे अपने चेहरे पर लम्स का एहसास हो रहा था। अपने हाथ की पुष्ट से चेहरे को सहलाने लगी और अपने तकिए और बिस्तर को अच्छी तरह से चेक किया कि अगर कोई कीड़ा हो तो मुझे नजर आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार मैंने लैंप ऑफ नहीं किया था। अब्बा के खांसने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं कुछ मुतमईन हो गई, क्योंकि अब्बा तहज्जुद के लिए उठ जाया करते थे। मैंने कभी उन्हें तहज्जुद की नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा था। ये ख्याल आते ही कि अब्बा जाग चुके हैं, मैं पुरसकून हो गई थी और एक बार फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और जल्द ही अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सारा जिस्म दर्द कर रहा था, क्योंकि कल सारा दिन काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। उस वक्त भी मैं खुद को बहुत कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रही थी। हल्की हल्की हरारत भी महसूस हो रही थी। हिम्मत करके मैं उठी और फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा किचन में नाश्ता बना रही थी। अम्मा के साथ मदद करवाने के बजाय मैं किचन के सामने ही रखे हुए सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? रात को कैसी नींद आई? अम्मा ने मुझे बैठते हुए देखा तो किचन में से ऊंची आवाज से पूछा। बहुत अच्छी नींद आई थी, लेकिन थकावट नहीं उतरी। अभी और आराम करना चाहती हूँ। थके हुए लहजे से मैंने जवाब दिया, अगर तुम आराम करना चाहती थी तो फिर कमरे से बाहर क्यों आई और आराम करती रहती? मैंने सोच लिया था कि तुम्हें और जैन दोनों को सोने दूंगी। जितनी देर चाहो आराम कर लो और उसके बाद फिर उठकर काम करने में लग जाना। ये थकावट इतनी जल्दी उतरने वाली नहीं है, क्योंकि हम इतनी मेहनत और इतना ज़्यादा काम करने के आदी नहीं है। अम्मा ने नाश्ता बनाते हुए मसरूफ़ अंदाज से जवाब दिया। मुझे सुबह देर तक सोने की आदत नहीं थी, इसलिए अम्मा के जगाने के बगैर ही कमरे से बाहर आ गई। जैन भाई अभी तक सो रहे थे। अब्बा कमरे से बाहर निकले तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मेरी बेटी को सुबह बहुत जल्दी नाश्ता चाहिए होता है, इसलिए ये ज़्यादा देर आराम नहीं कर सकती। अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे करीब ही बैठ गए। अब्बा, आपने सच कहा है। सुबह आंखें खोलते ही मेरा जी चाहता है कि नाश्ता मेरे सामने रखा हो। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैन भाई भी नाश्ते के लिए पहुंच आए थे। मैंने तुम्हें नहीं जगाया था ताकि तुम अपनी नींद पूरी कर लो, अम्मा ने जैन भाई की तरफ देखते हुए कहा। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें देर तक सोने की आदत नहीं, इसलिए ना चाहते हुए भी आंख खुल गई और मुझे फिर दोबारा नींद नहीं आ रही थी। यही सोच रहा था कि अभी बहुत काम पड़े हैं। सुस्त लहजे से जैन भाई ने जवाब दिया और कुर्सी पर बैठकर टेक लगा ली। अगर उठ ही गए हो तो अब मेरे साथ मदद करवा दो, ये नाश्ता ही टेबल पर लगा दो, अम्मा ने किचन से ही आवाज़ देकर कहा। नाश्ता करने के बाद अब्बा तो एक ज़रूरी काम से घर से बाहर चले गए। अब मैं सबसे पहले तुम्हारा कमरा सेट करूँगा। तुम्हारा बेड जोड़ना है, उसे जोड़ने के बाद कोई और काम करूँगा, अपनी जगह से उठते हुए भाई ने कहा। जैन भाई की बात सुनकर मैं और अम्मा एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर हम दोनों ने हंसना शुरू कर दिया। आप दोनों किस बात पर हंस रही हैं? मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया? हम दोनों को हंसते हुए देखकर जैन भाई ने हैरत और गुस्से से पूछा। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, यहाँ तक कि ये थकावट आपके दिमाग तक पहुँच गई है। रात को आपने मेरा कमरा सेट कर दिया था और अब आप कह रहे हैं कि दोबारा तुम्हारा कमरा सेट करना है। शरारती निगाहों से मुस्कुराते हुए भाई की तरफ देखकर मैंने कहा, मैंने अम्मा को बता दिया था कि तुम्हारा कमरा सुबह सेट करूँगा, फिर तुम कैसे कहती हो कि मैंने रात में ही कर दिया था? मेरा मज़ाहिया अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए भाई ने जल्दी से पूछा। मुझे भी बहुत हैरत हो गई थी, क्योंकि तुमने कहा था कि सिला का कमरा सुबह सेट करोगे और फिर मुझे नहीं पता कि तुमने कब उसके कमरे की सेटिंग कर दी। जब मैंने देखा तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। अम्मा ने भाई की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा।
आप दोनों मेरी बात का यकीन करें कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं तो अब्बा के साथ काम कर रहा था। उन्होंने अपना ज़रूरी सामान मेरे साथ मिलकर तरतीब से रखा। इसी में मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने सिला का कमरा सेट नहीं किया। अपनी बात पर जोर देते हुए भाई ने कहा और फिर जल्दी से मेरे कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा खोलकर देखा और फिर वापस पलट आई। हो सकता है अब्बा ने कर दिया हो। उन्हें अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। भाई ने मेरे सामने बैठते हुए कहा, वो बहुत हैरान थे। अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काम तुमने ही किया है। अम्मा ने भाई की तरफ देखते हुए कहा, सुबह मैंने स्टोर को देखा तो उस कमरे को भी तुमने बहुत अच्छी तरह से सेट कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ये सब काम कर लोगी। अचानक ही मेरी तरफ देखते हुए अम्मा ने इंतहाई खुशदिली से कहा, मुझे खुद पता नहीं चला कि वो कमरा कैसे सेट हो गया, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ तक कि किसी चीज़ में उलझ कर गिर गई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मैंने इतना ज़्यादा काम कैसे कर लिया। हैरान नज़रों से अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने कहा, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारा कमरा सेट नहीं किया और तुम कह रही हो कि तुमने स्टोर रूम सेट नहीं किया था। बल्कि ये दोनों काम खुद ही हो गए। मेरे और सैन भाई की तरफ देखते हुए अम्मा ने हैरत का इज़हार करते हुए कहा, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भाई ने एक बार फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस घर में हमारे कोई मददगार जिन्नात रहते हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। अम्मा और भाई की तरफ देखते हुए मैंने बज़ाहिर संजीदगी से कहा, लेकिन मैं दिल ही दिल में हंस रही थी। मेरी बात सुनकर अम्मा और जैन भाई भी हंसने लगे। बेटा जी, अगर एक बार भी उन मददगार जिन्नात की ज़ियारत आपको हो गई तो यहाँ से भागते हुए देर नहीं लगाएंगी। अम्मा ने हंसते हुए मेरी डरपोक तबीयत का ताना दिया। मैं इतनी भी डरपोक और बुज़दिल नहीं हूँ कि अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी। अम्मा के मजाक पर मैंने मसनूई नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम तो आपको जानते ही नहीं, इसलिए हमें क्या पता कि आप कितनी बहादुर हैं। अम्मी के साथ सैन भाई ने भी मेरी बुज़दिल और डरपोक तबीयत का मजाक उड़ाते हुए कहा। अब वो दोनों हंस रहे थे। अचानक ही एक अजीब व गरीब वाक़या रोनमा हुआ, जिसने हम सबको न सिर्फ हैरत ज़दा बल्कि खौफज़दा भी कर दिया। अचानक ही मेज़ पर रखा हुआ कांच का जग खुद ब खुद ही ज़मीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। जग में पड़े हुए पानी की छींटों से जैन भाई का मुंह भीग गया था। हम तीनों हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये सब इतना अचानक हुआ था कि हमें कुछ समझ नहीं आई थी। ये कैसे नीचे गिर गया? क्या तुमने अपनी टांग से टेबल को हिलाया था? अपनी हैरत पर काबू पाते हुए अम्मा ने गुस्सीली निगाहों से भाई की तरफ देखते हुए पूछा। मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैं नहीं जानता कि ये कैसे नीचे गिर गया था। जग की तरफ इशारा करते हुए भाई ने जल्दी से जवाब दिया, अच्छा अब बातें करना बस करो और जो जो काम दिखाई देता है उससे करते जाओ। अब ये बिखरा हुआ घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं, अम्मा और भाई शाम तक काम करते करते थक चुके थे। जब तक अब्बा वापस आए हमने बहुत हद तक घर की सेटिंग कर ली थी। हम दोनों को काम करते देखकर अब्बा बहुत खुश हो रहे थे। माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं। सारा घर ऐसे सेट कर लिया है जैसे हम बरसों से यहाँ रह रहे थे। अब्बा ने हम दोनों को खुशी से शाबाश देते हुए कहा। तारीफ सुनकर तो हम दोनों फूले नहीं समा रहे थे, जहाँ तक कि थोड़ी देर पहले वाली थकावट का असर भी ख़त्म हो गया था। आज अम्मा ने खाना घर में ही बनाया था, क्योंकि अब्बा बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हम बरामदे में बैठकर रात का खाना खा रहे थे। अंधेरा फैल चुका था। सहन की लाइट भी रोशन थी, लेकिन इतने बड़े सहन के लिए एक छोटा सा बल्ब नाकाफी था। वो हिस्सा जिस तरफ कुछ फलदार दरख्त लगे हुए थे बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। खाना खाने के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। इस एहसास के तहत मैंने इधर उधर देखा तो सहन में फासले पर लगे हुए दरख्त पर मेरी आंखें ठहर गईं। दरख्त की टहनी और पत्तों के दरमियान मुझे सुर्ख रंग की रोशनी दिखाई दी। दूर से एक गोल दायरे की तरह दिखाई देने वाली सुर्ख रोशनी ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। गौर से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि गोल दायरे की शक्ल में दिखाई देने वाली सुर्ख रंग की रोशनी किसी की आंखें हैं। दो सुर्ख आंखें जो मेरी तरफ मुतवज्जो हैं। इधर उधर क्या देख रही हो? तवज्जो से खाना खाओ। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए ऊंची आवाज से कहा।
कि मैं जल्दी से खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी 2 सुर्ख आंखों ही की तरफ था। मुझे दिल ही दिल में बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ये घर बहुत अरसे से बन पड़ा था। पिछले 2-3 महीने से अब्बा इस घर की रिपेयरिंग करवा रहे थे। तकरीबन 5 साल घर बंद रहने के बाद चंद महीने पहले ही दोबारा खोला गया था। खाना खाने के बाद कुछ देर तक हम बातें करते रहे और फिर अम्मा के साथ मिलकर किचन साफ करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। सारा जिस्म थकावट की वजह से दर्द कर रहा था। बिस्तर पर लेटते ही सुकून का एहसास हुआ और मैं नींद में डूब गई। रात का पिछला पहर था जब अचानक ही मेरी आंख खुल गई। प्यास की शिद्दत से मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे। आंखें खोलते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे करीब कोई बैठा हुआ था। ये एहसास आते ही मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मुझ पर खौफ की वजह से कपकपी तारी हो गई थी। कमरे की लाइट रोशन कर दी और इधर उधर देखने लगी। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि कमरे में कोई मौजूद है। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो रही थी। जी चाह रहा था कि जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाऊं और अम्मा अब्बा के कमरे में पहुंचकर ही दम लूं, लेकिन खौफ की वजह से एक कदम उठाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। खौफ के मारे मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं लहराती हुई ज़मीन पर गिर गई। खौफ के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। अम्मा के जगाने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। हैरत से इधर उधर देखने लगी। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं ज़मीन पर गिर गई थी, लेकिन मैं इस वक्त बेड पर मौजूद थी। नमाज का वक्त हो चुका है, मैं तुम्हें जगाने के लिए आई थी। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जब आप कमरे में आई तो क्या मैं फर्श पर लेट रही थी? अम्मा की तरफ देखते हुए हैरत से मैंने पूछा। नहीं, तुम तो अपने बेड पर लेटी थी। अम्मा ने हैरान होते हुए जवाब दिया। जब इंसान बहुत ज़्यादा थका होता है तो उसे अजीब अजीब ख्वाब आ जाते हैं। मुझे लगता है कि तुमने भी कोई ख्वाब देखा था। अब उठ जाओ और नमाज अदा कर लो, अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। इस घर में मेरा दिल लग गया था। अम्मा ने आसपास की खवातीन से ताल्लुकात भी बना लिए थे। अब तो अक्सर ऐसा होता कि अम्मा दिन के वक्त घर से बाहर चली जाती और मैं अकेली घर में रह जाती, क्योंकि अब्बा और भाई भी दिन के वक्त घर में मौजूद नहीं होते थे। मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता था। इससे पहले जिस घर में मैं रह रही थी वहाँ पर फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा थे। कभी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ था। मुझे अक्सर पुराने घर में गुजारा हुआ वक्त याद आता था तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी। अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी। इस वक्त घर में मैं अकेली थी। काम काज से फारिग होकर मैंने टीवी ऑन किया और उसके सामने बैठ गई। फारिग वक्त में मेरा पसंदीदा मशगला टीवी देखना था। टीवी देखने के दौरान मुझे भूख महसूस हुई तो मैं किचन में आ गई। रात का सालन गर्म किया और अपने लिए एक चपाती बनाकर दोबारा टीवी के सामने आकर बैठ गई। खाना शुरू करने से पहले ही मुझे याद आ गया कि मैं पानी नहीं लेकर आई। किचन से पानी लेकर वापस आई तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि टेबल पर ना ही सालन मौजूद था और ना ही रोटी। खाली बर्तन मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। हैरत से आंखें खोले मैं खाली बर्तन देख रही थी। हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास किसी ने बहुत एहतियात से मेरे हाथ से पकड़ा। गिलास तो मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन गिलास पकड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर खाली गिलास मेज पर रख दिया गया। मैं हैरत और खौफ से ये सब देख रही थी। मेरा सहन बिल्कुल माफ हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा वो मुझे खौफज़दा करने के लिए काफ़ी था। खौफ के मारे मेरा सारा जिस्म थर थर कांपने लगा। इससे पहले कि मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाती, अचानक ही मेरे सामने एक हसीन नौजवान नमूदार हुआ, जिसे देखते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, बस तुम्हारे साथ एक छोटी सी शरारत करती थी, मुस्कुराते हुए उस नौजवान ने कहा। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट बहुत भली लग रही थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि मैं पहली नज़र में ही उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी और कुछ देर पहले वाला खौफ अब ख़त्म हो चुका था। तुमने मेरा खाना खाया है? हसीन नौजवान की तरफ देखते हुए मैंने मसनूई गुस्से से पूछा। मैंने तुम्हारा खाना इसलिए खाया है कि तुम अब बहुत ज़्यादा खाना खाती हो। तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुम मोटी हो रही हो। हसीन नौजवान ने मेरे गुस्से की परवाह ना करते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर तो मैं हैरत ज़दा रह गई थी।
اس کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچپن سے میرے ساتھ کھیلتا آ رہا ہے، جبکہ میں تو اس سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ حیرت بھرے لہجے سے میں نے پوچھا۔ میرا نام شمون ہے اور میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، شمون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں تو تمہیں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، تم گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ شمون کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے حیرت اور سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اسی گھر میں رہتا ہوں، آپ لوگ اس گھر میں نئے آئے ہیں، میں تو بہت عرصے سے رہ رہا ہوں، شمون نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ سچ سچ بتاؤ، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شمون کا جواب سن کر میں نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے سے کہا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرے بارے میں سچ جاننے کے بعد تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ شمون کی مسکراہٹ برقرار تھی، جس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اب بتا بھی دو کہ تم کون ہو۔ اس کی خاموش مسکراہٹ پر میں نے تیز لہجے سے کہا، اچھا بابا، ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنا نام تو بتا دیا ہے، لیکن ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ میرا نام شمون ہے اور میں اس گھر میں پچھلے کئی برسوں سے رہ رہا ہوں۔ بہت سکون سے زندگی گزر رہی تھی، پھر ایک دن اچانک ہی آپ لوگ آ گئے۔ آپ سب کے آنے سے میں بہت ڈسٹرب ہوا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی کو بھی یہاں رکنے نہیں دوں گا، لیکن پھر تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے یہ ارادہ بدل دیا۔ گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شمون نے کہا، مجھے ابھی بھی اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو مجھے یہی بتا دو کم از کم کہ اس گھر میں کون سا ایسا سوراخ ہے جس میں تم رہتے ہو، یا کون سی دیوار ہے جس پر مکھی بن کر چمٹ جاتے ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اور تم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہو کہ تم اسی گھر میں رہتے ہو۔ ہم اس گھر میں رہتے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں نا، اور تم ہمیں آج پہلی بار دکھائی دے رہے ہو، بلکہ صرف مجھے نظر آئے ہو، ابھی تک گھر کے کسی اور شخص نے تمہیں نہیں دیکھا۔ شمون کی بے سروپا باتوں پر میں نے غصے سے پوچھا، تم تو غصے میں آ گئی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں غصہ آئے یا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو، اس لیے تمہیں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں۔ میرے غصے کو محسوس کرتے ہوئے شمون نے انتہائی دھیمی لہجے سے کہا، اگر تم انسان نہیں ہو تو پھر خود ہی بتا دو کہ تم کون سی مخلوق ہو، کیونکہ مجھے تو انسان ہی دکھائی دے رہے ہو۔ شمون کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں انسان نہیں بلکہ جن ذات ہوں، اور اس وقت اپنے اصل روپ میں نہیں بلکہ انسانی روپ میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ میری ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے شمون نے سنجیدگی سے کہا، کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا، نہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں جب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ تم بہت حسین ہو۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی آدم ذات جب اس گھر میں رہنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ اکیلا ہو یا اس کا خاندان، اس کے ساتھ میں کسی کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ لیکن تمہیں دیکھ کر میں نے تمہارے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں دی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہاں پر ہی آباد رہو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے شمون نے انتہائی دھیمے لہجے سے اظہار محبت کیا، لیکن میری سوچ تو اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ تم بہت معصوم اور بہت پیاری ہو، تمہاری مدد کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں تمہاری زیادہ مدد اس لیے نہیں کر سکتا کہ پھر تمہارے گھر والوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی مدد کر رہا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آتے ہوئے شمون نے کہا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو اچانک سے مجھے اپنے قریب انتہائی گرمی محسوس ہونے لگی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اور میرے گھر والوں کو تنگ مت کرو۔ اگر اماں اور ابا کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ اگر ہم نے یہ گھر چھوڑ دیا تو پھر ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شمون کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا، میں نے تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں کہا اور انہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا، پھر یہ گھر چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شمون نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہو۔ میں نے شمون کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، نہ ہی تم اور نہ ہی تمہارے والدین اور نہ ہی میں۔ ہم سب نے یہاں پر ہی رہنا ہے۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کے بارے میں سوچا بھی
तो फिर मैं तुम सबको बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई नहीं देती? इसी मोहब्बत की वजह से मैंने इस मकान में तुम सबको रहने की इजाज़त दी है, वरना मैं किसी आदमजात को यहाँ पर एक रात से ज़्यादा नहीं रहने देता। धमकी देते हुए शमून ने कहा, क्या तुम हमें ज़बरदस्ती इस घर में रखोगे? हाँ, अगर मुझे अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी तो मैं इससे भी गुरेज नहीं करूँगा, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। मैं हर वक्त तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। शमून ने बेबस लहजे से जवाब दिया। शायद वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था। अगर घर वालों को कभी भी तुम्हारी मौजूदगी का इल्म हुआ तो वो यहाँ पर नहीं ठहरेंगे। चाहे उन्हें कहीं झोंपड़ी भी लगानी पड़ जाए तो वो उसमें जाकर रह लेंगे। एक लंबी सांस खारिज करते हुए मैंने बेबसी से कहा, मुझे सख्त फिक्र हो रही थी। ये शमून तो कुछ भी कर सकता था। खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दो। मेरे वालिदैन और मेरे भाई को कभी कुछ मत कहना। मैंने उसकी मिन्नत करते हुए कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैंने किसी को कोई तकलीफ देनी होती तो अब तक दे चुका होता। तुम्हारी वजह से मैंने सबको माफ़ कर दिया है और तुम हो कि मुझे बार बार यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। मैं तुमसे इश्क करता हूँ और यही इश्क ही है तुम सबके यहाँ रहने की वजह। मेरी बात सुनकर शमून ने गुस्से से कहा। फिर मुझे दरवाजे की बेल की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मुझे लगता है कि अम्मा वापस आ गई हैं। शमून की तरफ देखते हुए मैंने कहा, मैं अब जा रहा हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो कि मेरा जिक्र किसी से मत करना, वरना नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। धमकी देने वाले अंदाज से शमून ने कहा और फिर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैंने अम्मा के सामने शमून के बारे में कोई बात नहीं की थी। आज फिर हम दोनों माँ बेटियां घर में अकेली थीं। जैन भाई भी घर वापस नहीं आए थे। अब्बा तो शाम को ही घर वापस आया करते थे। दिन का खाना खाने के बाद मैं और अम्मा कुछ देर आराम करने के लिए लेट गईं तो अम्मा सो गई थी, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं शमून के बारे में ही मुसलसल सोच रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत हसीन था। कोई भी लड़की उसको देखती तो उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती। मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं उसके बारे में सोचते हुए खौफजदा हो रही थी, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि जिन्सात था। अचानक ही मुझे अपने दाएं कान में शमून की आवाज़ सुनाई दी, मुझे तुमसे इश्क है, तुम मेरी मोहब्बत हो। पहली नज़र में ही तुम मेरे दिल में उतर गई थी। शमून की आवाज़ मैंने पहचान ली थी। जज्बात से डूबे हुए लहजे में शमून अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसके इजहार मोहब्बत पर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मेरे चेहरे पर एक शर्मकीन मुस्कुराहट आ गई थी। शमून मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही मुझे अपने हाथ पर खुरदरी उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया। इंतहाई गर्म और खुरदरा हाथ था। मुझे अपनी कलाई और हाथ चलते हुए महसूस होने लगे तो उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। शमून की मोहब्बत पर मैं इतरा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो मेरी तारीफ करता। मैं जब भी घर के कामों में मसरूफ़ होती तो अचानक से मेरे कान में इजहार मोहब्बत कर देता, जिस पर मैं बहुत देर तक सरशा रहती। अब मुझे उसके लम्स की आदत हो गई थी। अगर वो इजहार मोहब्बत करते हुए मेरा हाथ थाम लेता तो मैं अपना हाथ नहीं खींचती थी, क्योंकि अब मुझे पहले की तरह खुरदरा और गर्म महसूस नहीं होता था। मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती जहाँ पर मुझे शमून की मौजूदगी का एहसास रहता। अम्मा, अब्बा और जैन भाई मेरा हर वक्त कमरे में बंद रहने पर हैरान होते और मुझसे पूछते कि मैं सारा दिन कमरे में क्या करती हूँ। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती, लेकिन न जाने क्यों वो मेरी वजह से बहुत परेशान थे। जैन भाई ने बहुत बार मुझसे मोहब्बत भरे लहजे में पूछने की कोशिश की कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं सबसे कटकर क्यों रहती हूँ, मुझे सबके साथ रहना चाहिए। इससे पहले तो मैं हर वक्त अम्मा, अब्बा और भाई के साथ ही चिपकी रहती थी। बातें करना मेरा पसंदीदा मशगला था, लेकिन अब मैं बहुत खामोश रहने लगी थी। जैन भाई ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं आगे पढ़ाई शुरू कर दूं। मैंने भाई से सोचने के लिए कुछ वक्त लिया था। मेरी आंखों पर तो शमून की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, इसलिए किसी की कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अगर अम्मा मुझे डांटती कि मुझे कमरे से बाहर रहना चाहिए, घर के काम काज पर तवज्जो देनी चाहिए, तो मैं अम्मा से नाराज़ हो जाती। मुझे किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। शमून मेरे लिए बहुत प्यारी सुर्ख रंग की चूड़ियाँ लेकर आया, जिन्हें देखते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी।
میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت چوڑیاں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ شمون کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے چوڑیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں بہت فکر مند تھا کہ اگر تمہیں چوڑیاں پسند نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میری اور تمہاری پسند ایک جیسی ہے۔ یہ چوڑیاں مجھے بھی بہت پسند آئی تھیں۔ میری کلائی پر پہناتے ہوئے شمون نے محبت بھرے لہجے سے کہا، یہ چوڑیاں میری محبت کا پہلا تحفہ ہیں، انہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے شمون نے انتہائی محبت بھرے لہجے سے کہا، تمہارا بہت شکریہ، یہ تحفہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گی۔ شمون کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی محبت بھرے لہجے سے کہا۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے اماں نے میری کلائی پر چوڑیاں دیکھیں تو حیرت سے پوچھنے لگیں، یہ چوڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اس سے پہلے تو میں نے نہیں دیکھی۔ میری کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں گھبرا گئی۔ یہ چوڑیاں تو بہت پرانی ہیں، میں نے بہانہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کبھی ایسی چوڑیاں بھی خریدی تھیں۔ اماں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے اکثر تمہارے کمروں سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے بہت سننے کی کوشش کی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تمہیں اکیلے میں باتیں کرنے کی عادت کیوں پڑ گئی۔ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے درمیان میں بیٹھ کر کیا کرو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے فکر مندی سے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے تو اکیلے باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اماں کی فکر مندی پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اماں کو تسلی دے دی تھی کہ مجھے ایسی کوئی عادت نہیں۔ اب پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں۔ میں تمہاری محبت میں ڈوب چکا ہوں، تمہارے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ شمون نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مجھے اس کے اظہار محبت کی عادت ہو چکی تھی اور بہت اچھا لگتا تھا جب وہ میرے اور میرے حسن کی تعریف کرتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد یہی تھا۔ مجھے اپنی خوش بختی پر کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا خوبصورت مرد مجھ جیسی عام شکل و صورت والی لڑکی سے عشق بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے تڑپتا رہتا ہوں، تمہیں اس بات کا احساس بالکل بھی نہیں ہے۔ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شمون غصے سے کہنے لگا، سارا دن تو میں کمرے میں بیٹھی رہتی ہوں، اپنے گھر والوں سے بھی باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا احساس نہیں۔ اگر تمہارا احساس نہیں ہوتا تو تم سے محبت نہ ہوتی، اور میں اب تک گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا چکی ہوتی۔ شمون کے غصہ کرنے پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ جذبات سے بھرے ہوئے لہجے میں میرے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری ہتھیلی پر کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم بہت نازک ہو، میرے پیار کی شدت برداشت کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں، میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شمون نے کہا۔ اس کی محبت بھری نظروں کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، جس کے بوجھ سے میں نے آنکھیں جھکا لی۔ بہت حسین ہو تم، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، اور جتنی حسین ہو اس سے زیادہ معصوم ہو، یہی تمہاری ادائیں مجھے کسی اور کا ہونے نہیں دیتی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے قبیلے سے دشمنی مول لی ہے اور شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے کہ میں کسی بھی جنسادی سے شادی نہیں کرنے والا، اور شادی سے ایک دن پہلے بھاگ کر واپس آ گیا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شمون نے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے، بہت جلد میں اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی، اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ میں نے جواب دیا، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے شمون نے کہا۔ اس کے معصومانہ انداز پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ اس وقت مجھے کوئی معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ اب اتنی بھی بے صبر مت بنو اور یہ سوچو کہ ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے شمون کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ اچانک ہی کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے ہم دونوں گھبرا گئے۔ پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب دھواں ختم ہوا تو میں نے دیکھا شمون زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے قریب ایک انتہائی خوفناک شکل کی عورت کھڑی تھی جو کہ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی رہتی ہو اور اس کی محبت بھری باتیں سنتی ہو۔ خوفناک شکل والی عورت نے مجھے غصے سے کہا، تم کون ہو اور کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، شمون میرا منگیتر ہے اور ہماری شادی ہونے لگی تھی،
لیکن یہ عین شادی کے وقت انکار کر کے واپس آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے شادی سے انکار اس لیے کیا ہوگا کہ اسے کوئی اور پسند ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسے کوئی آدم ذاتی پسند ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے شمون سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا، بلکہ اسی کو مجھ سے محبت تھی۔ میں مجبور تھی، اگر اس کے بارے میں کسی کو بتاتی تو یہ میرے والدین کو جان سے مار دیتا۔ عورت کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اب تم آزاد ہو، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو، کیونکہ میں شمون کو دل و جان سے چاہتی ہوں۔ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اب یہ کبھی انسانوں کی آبادی میں واپس نہیں آئے گا، میں اسے لے کر جا رہی ہوں۔ اس عورت نے یہ کہا اور میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں تو شمون کی محبت میں ڈوب چکی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے بغیر بھی رہنا پڑے گا۔ میری حالت تو خراب ہو گئی تھی۔ اس کی جدائی میں نے سب کچھ بھلا دیا اور بستر پر پڑ گئی۔ اماں ابا میری حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتے۔ میرا علاج کروایا جا رہا تھا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ابا نے امام مسجد صاحب کو بلایا تاکہ وہ مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کر دیں۔ امام مسجد صاحب نے میری کلائی پر چوڑیاں دیکھیں تو جلدی سے اتار کر توڑ دیں اور کہنے لگے کہ یہ جنات کی مخصوص چوڑیاں تھیں، ان سے شمون کے بدن کی خوشبو آتی تھی جو مجھے اس کی محبت کے حصار سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے روگ پال لیا تھا۔ امام صاحب کے دم سے مجھے کچھ افاقہ ہو رہا تھا۔ زین بھائی نے کالج میں میرا ایڈمیشن کروا دیا تھا اور آہستہ آہستہ میں شمون کو بھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔